Hello everyone, it's me. Gamit ko cellphone ni ate. Ayan sila. Nandito kami ngayon sa Alabama. Ayan. Ito yung house namin dito. Nasaan yun. Ayan, may mga sakit po kami. Bisita namin si Ate Grace. May ubo. Tapos si Abishai, birthday niya yesterday. Kahit may masama loob. Kahit masama ang pakiramdam ni mga babes. Masama ang pakiramdam ni Daddy Tom. At ni Abishai. Ayan si Abishai, oh, masama pa lang pakiramdam. May sakit pa rin. Biligas, sir. Ayan. Biligas ko, biligas. Itabang na. Isakyan ako. Hello guys, look at me. This is a torture. This is the torture. No, it's not a torture. Torture for Tita because Tita's going home soon. Yeah? Huh? Pure Espanyol, laki Italiano, Italiano. Tuya ng tuya. Gagmay sa ilahan. Sis, look Puti at na gagmay. Gagmay yun na sila mga puti. wala na. Nagtuya. Uy, tuya. Ma, tada video. Oh. Say hi, bye, video. I have a horse. Hello guys. Tita is my horse. Right now. Hold tight. Falling down. Okay, help me. Okay, like balon. Like that. Bana dito sa balay niya. Dili ko niya. Ako mamagsandan ng anak. Dapat kinagpupa mahaksan sa. Uy, wala grabe. Kaning nakuan na mi katong ang kanang asawa anak ni kuan. Kaning. Ate, come here, ate. Come here, ate. Mabana unta anak yang anak si Juan katong Hello, maranaw. everyone. I'm Alicia. Juan maranaw. Alicia. Look at that. Karon kay magpamungol-bungol man tong amaha katong amahan atong ni Maki. Gipatawag na kuan Muslim affair. Lang sila bang bayad ni sila dito sa balay. Sarap lang. Naway pa. May like, I don't want to isa live. Teka lang, mang. Sakit na akong wala sa tao sa ko. Sakit lang yun. Naman, katulanda din na. Oh, maki. Usap ka, katulanda. Araw kan pa akong kuanan. Wala pa limon, mga pataglimon. Mga ko limon, ako lang kuanan sa limon. Ako nag-lime sa ako, kaya wala pa man ang lemon. Lime sa. Like, kuanan ako daan. honey, can you hand me a fork in that table napkin inside? There's a fork. Yeah, please. Open this. Daddy don't know how to open it? Okay, thank you. Paaksa ta rin. Ay lamig sa limon lang, di ko anak ang susunod lang. Lamig sa limon lang. Lamig siya basta limon lang, no? No. Ay, bagay may wasabi pa. Ako di ko, yung limon lang ang gusto na ko. A knife. There's a knife in there. You're gonna catch it? Aslam ang Karon man kung uli, karon man ni manguli. Namang? Apa? Para kay mamang may na video din. Oh, this is a long tunnel, honey, like Pittsburgh.
that makes you scared. Horror movie. It's not a horror. In a quarter mile, take exit 26B for Water Street toward downtown. Kana kong album na pagpama sa Facebook ba? Alabama. Take exit 26B. Continue on Water Street for half a mile. Sa Texas po na, grabe pong dalang nga nila eh. Texas. Tulay. I'm sorry. In a quarter mile, you will arrive at your destination. Sa'yo pa nga si cellphone. Cool. Uli, mente kay graduation ni Jipoy sa... Video ta. Ayan, kauban naman sa Yolanda, pasyal-pasyal, rin sa Alabama State. Ayan, ang mga taga Pulo-Malok, nandito na sa USA! Balang Pulo-Malok! Ayan! Alabama! Tante, no? Mm. Wala yung pangarap ba? Doon daw, niya mo abot. Mukha